Mayong hapon, aniya na ang Butuan News Update sa Butuan City Public Information Office. Gihatagan og pag-ila sa Department of Social Welfare Development Field Office Caraga ang lokal nga pagamhanan sa Butuan atol na sa pagkilala sa natatanging kontribusyon sa Bayan Awards 2025 miaging semana sa May Pavilion Watergate Hotel. Kini usa ka pag-ila sa mga individual ug organisasyon nga naghatag og kontribusyon sa paghatag og serbisyo ug commitment sa trabaho alang sa pagpalambo sa kinatibuk ang kaayuhan sa komunidad. Personal nga gidawat ni Committee Chairman sa Committee on Social Welfare City Councilor Victor Plaza ang plaque of recognition isip representante ni Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada. Sa mensahe ni City Councilor Plaza, gibutyag niya nga ang nadawat nga pag-ila usa ka testamento sa dedikasyon sa matag usa. Garbo sa syudad ang kontribusyon nga gihatag sa tanan para sa komunidad o giawhag ang tanan sa padayon nga pakighiusa para padayon ang kabag-uhan sa komunidad. Ug mao kadto ang updates sing adlaw. Alang sa uban pang mga updates, i-follow ug i-like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Michelle Hamudyong. Daghang salamat.